आज से 2-3 दिन पहले मैंने बांग्लादेश के लोगों को एक इम्पोर्टेंट न्यूज दी थी। अब वो इम्पोर्टेंट न्यूज ये थी कि बांग्लादेश जो है वो राफेल फाइटर जेट लेने वाली है। मैंने ये भी बताया था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द जो है ना वो फ्रांस जाने वाली है और फ्रांस से राफेल फाइटर जेट लेने वाली है। लेकिन जब यहाँ पे म्यांमार और इंडिया को पता चला कि राफेल फाइटर जेट बांग्लादेश भी लेने वाला है तो उनकी चीखें निकलना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, इस टाइम पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर पहले जाने वाली है चाइना। अब चाइना में कौन कौन सी फाइटर जेट्स के बारे में बात होगी वो सीक्रेट है, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन फ्रांस जो जा रही है, वो जो डील वहां पे होनी है ना फ्रांस के साथ, वो सीक्रेट है। लेना तो उनको जो है वो फाइटर जेट है, वो राफेल है। अब बात यहाँ पे ये करेंगे कि इंडिया क्यों गुस्सा है, वो क्यों मना कर रहा है। अब म्यांमार को इस बात की टेंशन लगी हुई है कि भाई जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो बांग्लादेश के पास भी आ जाएगी, और इंडिया भी इस बात को टेंशन लेके बैठा हुआ है कि यार हमने जो राफेल लिए हुए अगर वही राफेल बांग्लादेश को मिल जाती है तो फिर बांग्लादेश जो है ना यही टेक्नोलॉजी चाइना को भी दे सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात बेहतर है। पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। দের খেলায় বাংলাদেশ এখন একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছে। বারবার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা মিয়ানমার ভারতের মদদে নিজেকে হিরো ভেবে আকাশে উঠেছিল। এবার গুরু শিষ্য উভয়ের পাছায় পেরেক ঢুকানোর ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে রাফাল যুদ্ধ বিমানের আপডেট ভার্সন, যা ভারতের কাছে থাকা রাফাল যুদ্ধ বিমানের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী। ফ্রান্সের রাফালের নতুন আপডেট আগের রাফালের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, এমনকি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করতেও সক্ষম। বাংলাদেশের কাছে এরকম অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান যুক্ত হওয়াকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না ভারত, এমনকি মিয়ানমারও। ভারতের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ে উঠবে। আর তাই ভারত ইতিমধ্যে গুজব ছড়ানো শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশ বহরে রাফাল যুদ্ধ বিমান যুক্ত হলে চীন তা জেনে যাবে এবং এটাকে তারা কপি বানিয়ে ফেলবে, এমন গুজবই ছড়াতে শুরু করেছে ভারত। বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা জন্মগত অধিকার মনে করা মিয়ানমারের কুমোর অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে তাদের জেট ফুয়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে। এবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বহরে রাফাল যুদ্ধ বিমান যুক্ত হলে মিয়ানমার জান্তার গুন্ডামি করার ভূত মাথা থেকে নেমে যাবে। আর নয়তো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কিংবা সেন্ট মার্টিন দখল তো দূরের কথা, উল্টো রাখাইন রাজ্যকেই হারাতে হতে পারে মিয়ানমারের। হঠাৎ করেই একটি বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে। বলতে পারেন যে এক লাফে কয়েক ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এতদিন আমরা সামরিক বাহিনীকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত, তাই হয়তো এই কথাগুলো বিশ্বাস হবে না, তবে এটাই বাস্তব। রাফাল যুদ্ধ বিমান এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটি স্বপ্ন। বলতে পারেন যে রাফাল যুদ্ধ বিমান যদি বাংলাদেশ কোনো মতে ক্রয় করতে পারে তাহলে মিয়ানমারের উপরে চলে যাবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে রাফাল যুদ্ধ বিমান এমন একটি ফাইটার, এটি ক্রয়ের সময় বাংলাদেশ একটি কাকপক্ষীকেও জানাবে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ গোপনীয়তা নীতি বজায় রাখবে। এখন প্রশ্ন হলো, গত বছর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তাহলে তার সাথে কি চুক্তি হয়েছে? এটা কিন্তু গোপন ছিল। হতে পারে রাফাল ডিল হয়েছিল যেটা গোপন রাখা হয়েছে, তা না হলে বিগত কয়েক বছর ধরে এই রাফাল নিয়ে বাংলাদেশে তো মাতামাতি কেন? এটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আচ্ছা, বাদ দিলাম এ কথা, ইমানুয়েল ম্যাক্রো বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এ কথা বাদই দিলাম, কিন্তু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রান্স সফরে যাচ্ছেন, তাহলে এর মানে কি? এত ঘন ঘন ফ্রান্সের সাথে সাক্ষাৎ, তার মানে নিশ্চয়ই একটা সমরাস্ত্র চুক্তি হতে যাচ্ছে যা গোপন রাখবে। তাছাড়া ইতালির রাষ্ট্রদূত এই সপ্তাহে বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং সামরিক প্রস্তাব দিয়েছেন, তাহলে এটা নিশ্চিত প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশ এবছর বেশ কয়েকটি সামরিক ডিল করবে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণের সমরাস্ত্র খুব শীঘ্রই আসবে। তার মধ্যে যুদ্ধ বিমান থাকবে অবশ্যই। এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ শুধু সমরাস্ত্র ক্রয় করত, কিন্তু বর্তমানে সমরাস্ত্র ক্রয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর চায়। অনেক দেশ এতে রাজিও হচ্ছে, বিশেষ করে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, এমনকি ইতালির মতো দেশ। এই দেশগুলো বর্তমানে বাংলাদেশকে সমরাস্ত্র দেওয়ার পাশাপাশি। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, आप लोगों को पता चल चुका होगा। देखिए, बात यहाँ पे ये आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर पहले चाइना जाने वाली है और चाइना में कुछ फाइटर जेट्स की डील करने वाली है। क्या डील्स हैं अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई, अगर रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम आपके साथ डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। चाइना के बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चाइना से ही डायरेक्ट फ्रांस जाएगी, और फ्रांस इसलिए जाएगी क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में फाइटर जेट लेने की बात की जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि यूरो टाइफून फाइटर जेट बांग्लादेश लेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट लेंगे। अब राफेल फाइटर जेट बांग्लादेश ले तो रहा है, लेकिन इससे मसला इंडिया को काफी ज्यादा हो रहा है। और इंडिया को क्या मसला है? इंडिया कह रहा है कि भाई जो फाइटर जेट मेरे पास है वो अगर बांग्लादेश ले लेता है तो इसकी टेक्नोलॉजी तो पता चल जाएगी बांग्लादेश को। यानी सेम फाइटर जेट अगर बांग्लादेश लेगा, बांग्लादेश के तो ताल्लुकात चाइना के साथ भी अच्छे है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे है, तो ये टेक्नोलॉजी तो फिर बांग्लादेश जो है वो चाइना को भी दे सकता है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। और आप सबको पता है इंडिया के
दो ही दुश्मन है, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा है चाइना। अगर चाइना को इंडिया फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी पता चल जाएगी तो इंडिया के तो करोड़ों अरबों रुपए के जो है फाइटर जेट है वो तो नाकारा हो जाएंगे, तो किसी काम के ही नहीं है। तभी तो इंडिया फ्रांस को कह रहा है कि अगर आपने बांग्लादेश को फाइटर जेट देने हैं तो राफेल के अलावा दूसरे फाइटर जेट दे दो, लेकिन के नाम ने राफेल नहीं देना। तो वो इसीलिए जा रही है क्योंकि अब बांग्लादेश ने नए फाइटर जेट लेने हैं।